أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المؤمنون، حديثنا اليوم يدور حول موضوع مصيري بالنسبة لنا جميعا، موضوع عظيم أنستنا إياه زحمة الحياة وشهواتها. هذا الموضوع أيها المؤمنون هو بر الوالدين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي ثم ماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. Chers serviteurs d'Allah, craignez votre Seigneur et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager
et crains Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers croyants, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet fatidique et vital pour chacun d'entre nous. Un sujet primordial pour tout musulman, mais un sujet qui, malheureusement, nous a été fait oublier par ce bas monde et toutes nos occupations. C'est le sujet de la bonté envers les parents, que l'on appelle en arabe birrul walidin. Allah Azza wa Jalla nous dit: et ton Seigneur a décrété d'adorer que lui et marqué de la bonté envers les pères et mères. Et il dit dans un autre verset: adorez Allah et de lui adorer et ne lui donner aucun associé, agissez avec bonté envers vos pères et mères. Et il dit également: et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères, sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché, et sa gestation et sevrage durant 30 mois. Le célèbre compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu demanda un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam: quel est l'acte le plus aimé d'Allah? Le prophète dit: la prière accomplie à son heure. Abdullah ibn Mas'ud lui dit: et ensuite quel acte? Il lui a dit: la bonté envers les parents. Et Abdullah ibn Mas'ud lui dit: ensuite quel acte? Il dit: le combat dans le sentier d'Allah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ma'ashara al-ikhwat al-kiram, inna alladhina la yabarruna bi abaihim wa ummahatihim famasiruhum dhukira fi ahadith nabawiyyatin kathira nadhkuru ba'daha. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا عليه الصلاة والسلام فقال: ألا وقول الزور ألا وقول الزور. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: ليته سكت. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغب أنفه ثم رغب أنفه ثم رغب أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا أن البر مهما بلغ لا يوافي حق الوالدين. مهما اجتهدت وسعيت في بر الوالدين لن توافيهما حقهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. Chers frères et sœurs, quant à ceux qui malheureusement ne font pas preuve de bonté envers leurs parents, leur récompense est citée dans de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons en citer quelques-uns. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: voulez-vous que je vous informe concernant le plus grave des péchés majeurs, Akbar al-Kabair? Et il a posé cette question 3 fois. Voulez-vous que je vous informe concernant le plus grave des péchés majeurs? Voulez-vous que je vous informe concernant le plus grave des péchés majeurs? Voulez-vous que je vous informe concernant le plus grave des péchés majeurs? Les Sahaba, ils ont dit oui, Ya Rasulallah. Le prophète, il a dit: c'est le fait d'associer à Allah d'autres divinités et la désobéissance envers les parents et le faux témoignage. Et le prophète était accoudé et il s'est assis et il a dit: le faux témoignage, le faux témoignage. Et il n'a cessé de répéter cela jusqu'à ce que les compagnons disent: on aurait espéré qu'il se taise, alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. Les compagnons dirent: qui est cet homme, ya Rasulallah? Le prophète a dit: celui qui parvient à l'âge où ses parents, père et mère, l'un d'eux ou les deux, sont vieux et encore vivants, et malgré cette opportunité, n'entrera pas au paradis, rapporté par Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la bonté envers tes parents, quel que soit son niveau, quels que soient tes efforts, tu ne pourras pas
chose suffisante pour atteindre le niveau du droit des parents envers toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: un fils ne pourra s'acquitter de la dette qu'il a envers ses parents, sauf dans un seul cas. Sauf s'il trouve son parent réduit à l'esclavage, qu'il l'achète et l'affranchit. C'est le seul cas où tu auras remboursé la dette que tu as envers tes parents. Le hadith est rapporté par Muslim. Ibadallah. الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتصورون إنسانا رجلا أو امرأة يسب أباه مباشرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أكبر الذنوب أن يسب الرجل أباه أو يسب أمه. قال الصحابة: هل يوجد هذا؟ يعني لم يكونوا يتصورون ذلك، ولكن في هذا الزمان قد حدث والعياذ بالله. والملاحظ أنك إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره تجد أن الله تبارك وتعالى يوصي الأبناء بالآباء كثيرا، ولا يوصي الآباء بأبنائهم، وإن كان عليهم حقوق طبعا. ذلك لأن الآباء يهتمون بأبنائهم فطرة. الآباء يهتمون بآبائهم فطرة، وقلما يوجه الناس اهتمامهم إلى من سبق. إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد وإلى التضحية بكل شيء في سبيل ذلك، يعني حتى بالذات الأب والأم ربما مستعدان أن يضحيان بأنفسهما لأجل أولادهما، والعكس قليل. ولهذا يجي الأمر من الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله، يعني الله عز وجل قضى، لا يمكن أن تناقش ولا تجادل ذلك. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى من الله. وإذا قضى الإحسان وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Chers serviteurs d'Allah, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons que parmi les plus grands péchés, le fait d'insulter son père ou d'insulter sa mère. Les Sahaba, ils ont dit: c'est inimaginable que quelqu'un insulte son père ou sa mère. Il a dit: est-ce que ça c'est possible? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui, tu insultes les parents d'un tel et il insulte tes parents. C'est comme si tu les avais insultés. À notre époque, il y a des enfants malheureusement qui insultent leurs propres parents. En lisant le Coran al-Karim, donc du début jusqu'à la fin, on peut remarquer que Allah Azza wa Jal exhorte les enfants à être bons envers leurs parents et moins le contraire. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de devoir envers leurs enfants, mais la cause à cela est que les parents prennent soin de leurs enfants instinctivement, par nature. Ils n'ont pas besoin que Allah Azza wa Jal vienne les inciter à faire cela. Ils feront cela. Mais peu de jeunes, malheureusement, portent de l'intérêt pour les plus âgés. Donc les parents, leur instinct parental et paternel les pousse à faire attention à leurs enfants et à faire des sacrifices pour eux. Beaucoup de parents sont même prêts à sacrifier leur propre personne pour leurs enfants. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal donc ordonne aux enfants d'être bons avec leurs parents. Et Allah Azza wa Jal a cité cela sous la forme d'un décret. C'est-à-dire c'est des choses on ne peut pas revenir dessus ni la discuter. Allah Azza wa Jal nous dit: et ton Seigneur a décrété d'adorer que lui et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas ouf et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité
et dit: Ô Allah, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكبرين الشرفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله، قال تعالى: ولا تقل لهما أف. كلمة أف كلمة تضجر وملل، نهى الله تبارك وتعالى عنها في حق الوالدين. أف كلمة صغيرة تتكون من حرفين، فما بالك بالعظيم من الكلام، الجمل الطوال التي تدل على السخط وعلى التضجر والملل في حق الوالدين. لا تقل لهما أف، فكيف بالذي يصرخ في وجه والديه؟ لا تقل لهما أف، فكيف بالذي يرفع صوته فوق صوت الوالدين؟ هل هذا هو جزاء شقائهما من أجلك ورعايتهما لك في جميع أحوالك؟ Donc Allah Azza wa Jalla nous dit, chers musulmans, ne leur dis pas ouf. Donc ouf, c'est un mot de contestation, un mot de rouspétance. Lorsque tu n'es pas content de quelque chose, que cela te dérange, tu dis ouf. Allah Azza wa Jalla a interdit de prononcer cette parole envers tes parents. Donc un petit mot de 2 lettres. Donc que penser de celui qui prononce des phrases entières montrant qu'il n'est pas content et qu'il est dérangé par ses parents, par leurs paroles ou leurs actes? La taqul lahuma uff, ne leur dis pas ouf. Que penser alors de celui qui crie au visage de ses parents? Ne leur dis pas ouf. Que penser alors de celui qui élève sa voix au-dessus de la voix de ses parents? Est-ce que cela donc est la récompense que tes parents méritent après avoir peiné pour toi et après avoir fait attention à toi dans tous les moments? أيها المؤمنون، سؤال: كيف يكون بر الوالدين؟ يكون بأمور كثيرة في الحقيقة، سنذكر بعضها. يكون البر بطاعة أمرهما وبسرعة إجابتهما وبالرفق بهما وبالتذلل لهما وبالإنصات والاستماع إليهما دون انصراف عنهما بشاغل أيا كان. ويكون بإدخال السرور عليهما بهدية أو بعمل يفرحهما أو بصلة رحمهما أو بإظهار الفرح والبشر عند رؤيتهما وبتقبيل أيديهما ورأسيهما وبأخذ رأيهما وبالاستئذان منهما وبتعويد الأولاد على برهما. تعود أولادك على بر الأجداد. ويكون أيضا بكثرة الدعاء والاستغفار لهما أمامهما ومن خلفهما أحياء وأمواتا. ويكون بإكرام صديقهما وبتجنب ما يغضبهما وبتقديرهما والتأدب معهما غاية الأدب وبعدم سبقهما إلى طعام وإلى كلام وإلى جلوس أو المشي أمامهما. أيضا بعدم البخل عليهما بالمال. أيضا لا تمن عليهما بشيء فعلته ولا تقدم عليهما مالا ولا ولدا ولا زوجة ولا زوجا ولا دنيا ولا عملا ولا تعبس في وجوههما ولا ترفع صوتك عليهما ولا تنهرهما ولا تحزنهما.
القائمة أطول مما ذكرنا. Donc beaucoup diront comment manifester notre obéissance et notre bonté envers nos parents. Donc la liste est longue. Toute bonne chose que tu peux faire pour tes parents, ça rentre dans birrul walidayn. À titre d'exemple, en obéissant à leur ordre, en répondant rapidement lorsqu'ils t'appellent, en étant doux avec eux, en étant humble face à eux, en les écoutant sans se détourner d'eux pour un quelconque motif, en leur faisant plaisir par des cadeaux ou par un acte qui les rend heureux, en les visitant, en montrant ton bonheur, en les voyant, en leur embrassant les mains et la tête, en leur demandant leur avis, en demandant leur permission lorsque tu veux faire quelque chose, en habituant tes propres enfants à être bons avec eux, en invoquant pour eux et en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux qu'ils soient vivants ou décédés. Tu invoques Allah Azza wa Jal devant eux ou seuls. Également, en honorant les amis de tes parents, en évitant de les mettre en colère, en le respectant et en ayant avec eux le meilleur comportement possible. En ne mangeant pas avant eux, en ne parlant pas avant eux, en ne t'asseyant pas avant eux, en ne marchant pas devant eux, sauf si, et dans certains cas, cela c'est possible. En dépensant pour eux lorsqu'ils en ont besoin, en ne leur rappelant pas sans arrêt les actions que tu as faites pour eux. Tu ne dois rien faire passer avant tes parents, ni argent, ni enfant, ni femme, ni mari, ni travail. Ne sois pas renfrogné en les voyant. N'élève pas ta voix au-dessus de la leur et ne les réprimande pas et ne les attriste pas. Et la liste est plus longue que ce que nous venons de citer. Ayyuha al-mu'minun, birrul walidayn kaffaratun lidh-dhunubi wal-kaba'ir. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. رواه الترمذي. ولبر الوالدين بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت من هذا؟ فقيل لي هذا حارثة بن النعمان كذلكم البر كان برا بوالديه فدخل الجنة. رواه ابن حبان. ومن عظم شأن بر الوالدين في الإسلام أن البر يمتد إلى أصدقاء الأب والأم وأحبابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. ورجل من الأعراب لقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فسلم عليه رضي الله عنه ورد عبد الله بن عمر السلام وحمل هذا الرجل الأعرابي حمله على حمار له وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقال ابن دينار يا عبد الله أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير لا يحتاج هذا الإكرام الكبير الذي قمت به. فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا الرجل كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. Chers croyants, la récompense de la bonté envers les parents est immense. C'est une cause d'expiation des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour un homme est venu à lui et lui a dit Ya Rasulallah, j'ai commis un énorme péché. Comment puis-je me repentir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ta mère est-elle encore vivante? L'homme a dit non. Le prophète lui a dit as-tu une tante maternelle? Il a dit oui. Il lui a dit sois bon avec elle. Donc s'il avait eu sa mère, le prophète aurait dit la même chose. Il a dit sois bon avec elle. Et également le bon comportement avec les parents est source de bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque désire qu'Allah lui élargisse ses richesses
et lui allonge sa durée de vie, qui lie les liens de parenté. Donc ça c'est avec les parents et toute la famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a dit: je suis entré au paradis et j'ai entendu une lecture. J'ai alors dit: c'est la lecture de qui? On lui répondit: c'est Haritha ibn Nu'man. Voilà ce que fait la bonté avec les parents, voilà ce que fait la bonté avec les parents. C'était une personne connue pour sa bonté envers ses parents, et Allah Azza wa Jalla l'a fait entrer au paradis. Également, tu dois être bon avec tes parents pendant leur vie, bien sûr, et même après leur mort. Et comment tu manifestes cela? En étant bon avec les amis de tes parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: parmi la perfection de la bienveillance envers les parents, le respect des amis de son père. Et Abdallah ibn Omar, il a mis cela en application. Un jour qu'il se rendait à la Mecque, il rencontra un bédouin et il salua cet homme. Puis descendit de son âne, il mit à l'homme sur son âne et lui mit sa rimama qu'il avait sur sa tête. Les gens présents furent surpris en disant: regarde Abdallah ibn Omar, il dit, cet homme c'est un bédouin, et les bédouins, il dit, ils acceptent, il dit, très peu, ou bien ils se contentent de peu. Abdallah ibn Omar a dit: le père de ce bédouin était un ami de mon père Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: parmi la perfection de la bienveillance envers les parents, il y a le fait de respecter les amis de son père, rapporté par Muslim. Ibadallah, ya'lamu aydan أن الله تبارك وتعالى أمر ببر الوالدين وإن كانا كافرين غير مسلمين. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت، يعني أتت إلى المدينة وهي راغبة في زيارتي، أفأصل أمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. متفق عليه. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que Allah Azza wa Jalla a ordonné d'être bon avec les parents, même lorsqu'ils ne sont pas musulmans. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Luqman: et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Donc tu leur désobéis lorsqu'ils t'ordonnent de désobéir à Allah, mais tout le reste tu vas être avec eux de manière convenable. Asma'a, la fille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, un jour sa mère est venue lui rendre visite de la Mecque, donc elle n'était pas musulmane. Et elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était juste après le Hudaybiyah, et elle a dit: Ya Rasulallah, ma mère est arrivée à Médine et elle désire me voir. Dois-je lui rendre visite? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors dit: oui, rends visite à ta mère, rapportée par Al-Bukhari ou Muslim. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'ala jami'an min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا البر بوالدينا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب الباس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.